हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाच्या ज्याचं नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर हांगा पळया फ्रेंड्स, हांगा ती क्रीम लायलेली एक दुसरी पयलीं तितून माझी स्किन अशी जवळल्या अशी झाली. पळय आता मॉइश्चरायझर लायला. तर आता आम्ही या त्या घरान आणि देवपूजा बीन करून येऊया त्या घरांची. तर चला फ्रेंड्स, लेट्स गो. येयला या घरान. हांगासर आमची मातशी डीम लायट आहा फ्रेंड्स, ताका लागून तुमकां जाम जाम दिसता आसतलें. दवरलाजी. चला फ्रेंड्स, आता दिवो पेटोवन घेता. चला फ्रेंड्स आता देवपूजा बीन सगळे झाले आणि आयज हांवें ब्लॉग स्टार्ट करच्या पयलींच नुस्तें घेतलें बीन, नाजाल्यार तुमकां दाखयतलें आसलें. आणि आयज स्पेशल नुस्तें हा कितें तें दाखयता तुमकां. वयता पयलीं त्या वाटेन. अजून चाव बीन कांय जावंक ना, म्हटल्यार नुस्तेकारच बेगीन येयलो, ताका लागून नुस्तें बेगीन घेतलें. चलो आयज घेतला मोडसो. त्याची मागीर आमी कशे तरेन फ्राय करतली, म्हणजे रेसिपी मागीर तुमकां शेअर करता. चला आमी घेवया च्या घेतल्या उपरांत मागीर फुडले आमचे मागीर भाजतले बीन हांवूत, कित्याक घरा आसा न्हू, सो हांवूत भाजतले. तर चला फ्रेंड्स, आता घेऊया च्या. मम्मी थंय चलता नाल आवाज येतात आसतलो तुमकां फाटल्यानसून. च्या अपलोड जावपाक फ्रेंड्स मातसो टायम लागता, कित्याक नेटाचो प्रॉब्लम. आता वायफाय घेवपाचें चिंतता, पळोवया आतां जालें जाल्यार घेतलें एक टायम. म्हणजे पळयता खंयचो कितें नेटवर्क बरें कितें न्हू तें, म्हणजे फायंड आउट करूनच घेवंक जाय न्हू. सगळे बेश्टेच घेतले म्हणून जायना, कित्याक मागीर एकदां इन्स्टॉलेशन बीन जाल्या उपरांत मागीर कळटा कितें की ताका नेटवर्कूच ना म्हणून. ताका लागून पळयता पयलीं खंयचो हांगासर, म्हणजे कोणी कोणी घेतला पळय न्हू तांकां विचारतले पयलीं. आमच्या वयर जी रावता पळय न्हू रेंटाक, तेंच्यांनी एक्चुअली घेतला. ती जर घेयत जाल्यार आमकां बरें पडटलें, कित्याक लागीं आहा न्हू. सो तेंच्यांनी घेतला. तेंचे आतां कशें कितें नेटवर्क मेळटा ना पळय न्हू तें विचारतले पयलीं. आनी हांगासर आमच्या नेबरांनी एकल्यान घेतला, ताका विचारतले. सो जर मागीर बरें जर कोणाचें हें जाता न्हू तें मागीर हांव ताका वयतलें त्या हेका लायनीन वायफायची. आमचो सरजी न्हांवन बीन आतां बसला, कित्याक तो गेल्लो हांगासर पाडून हाडपाक लागून म्हणून. आनी आतां हांव वयता हांगासर पी आतां च्या. आनी बायूले येयला आमचे. बुबू हांगा पळय, बुबू हाय कर, हाय कर. अशें हाय करूंक जाय गो. हाय कर, हाय कर, हाय कर, हात दाखोवन हाय कर मुगो. आता च्या बी घेऊन सगळे जाले. आता करूया आमची जेवणाची तयारी. म्हटल्यार जे फिश घेतला पळय न्हू ते आतां फ्राय करपाक लागया आमी. आतां पयलीं ते धुवन घेता बरें आनी मिठाक लावन थेयता. आनी सुपर मार्केटान वचोन पयलीं म्हाका जाय तो मसाले बिसाले घेवन येता. आयज कसले चटपटीत फिश फ्राय करता पळय न्हू ते पळयात तुमी. कसली बरी पोस्ता आहा पळया. बरे तरेन धुवन घेता ही सगळी आनी प्लेटीन काडटा. मोडसो इसवण तर आमी हाडलेलो फ्रेंड्स कितलेच फावटी घरा, पूण मोडसो पयलेच फावट हाडला. तुमकां पोस्ता दाखयता कितली येयला पळय ती. 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12 अशी 12 पोस्ता फ्रेंड्स येयल्या. चला आता हे एका मीठ लावया. घालूया मीठ. मीठ घालता आणि बरें लावून घेता. आणि तितले म्हणसर मीठ लागतले. सुपर मार्केटान वचून येता म्हणसर. बिल्लान दवरले. आता हांव आनी ओमकार वयता. तो बोल्ला म्हाका व्हरपाक लागून हांव न्हेसता सडसडीत आनी वयता सुपर मार्केटान. सकाळीं तुमकां दाखयलेलें पळय न्हू व्लॉगान ते स्किनींग लागून हांगासर हें जालां म्हणून. ते आनी वतान आनीक सुबेज जावंक नाका म्हणून मातशें तण बांदला. आतां चला लेट्स गो. ओमकार हांगासर स्टॉक घेवन येता. पिवू आमच्या भितून आहा, नाल्यार पळयत जाल्यार रडटले. चलो
वयता सुपर मार्केटान सामानूय घालतली सोमती आनी कितें बारीक सारीक सामान जाय तें मसाले पळयता खंयचे आहा ते मसाले करता म्हटलं हो एक दीस ट्राय करूंक जाय म्हाका बरो म्हणून हांवें तो घेतला व्हडलो घेवंक ना कित्याक ते बेश्ट पिड्ड्यार जाता मागीर हो धाकटोच घेतला तो खूब जालो सुक्का बिरयाणीचो बीन तो पळोवंक जाय आनी एक क्रीम घेता म्हाका Few moments later. हवेत फ्रेंड्स उदयन तो हाडलेलो फिश फ्राय मसाला पळय तो घेता एका प्लेटीन आनी आतां आमी मसालो रेडी करया जो नुस्त्याक लावंक जाय पळय न्हू तो हरशीं आमी नॉर्मली घरात कडेन जे आमचे मसाले आसता पळय न्हू ते घालून करता पूण आयज म्हटलें हो ट्राय करया मसालो म्हणून हांव मुद्दम तो हाडपाक लागून गेल्लेले सुपर मार्केटान आतां घालता तितून लिंबू पिळून एक लिंबू फूल वयता सो हांवें हांगासर तुमकां अर्दोच दाखयला पूण हांवें एक लिंबू घातला फूल तितून भितर आनी लसूण घालूंक जाय बरी धाडोवंक जाय तो बोयो आनी अशे तरेन घालपाक जाय ती आतां घालया आमी कोथमीर मातशी आनी बरे तरेन इल्ली हळद पावडरूय उडोवंक जाय कित्याक आमी नुस्त्याक हळद लावकूच जाय सो ती हळद घातल्या आनी हो मातसो कलर लायट आसा फिश फ्राय मसाल्याचो म्हणून हांवें घातला हांगासर तिखा लाल मिक्स आनी अशे तरेन हें मिक्स करून म्हणजे लिंबूचो जो रोस आहा पळय न्हू सारको लागूंक जाय म्हणून हें हातीन मिक्स करप आनी अशे तरेन म्हाजो मसालो हांगासर रेडी आसा पळया मातसो हांवें चड वोलो करूंक ना सुको सुकोच दवरला मातसो कित्याक बरे तरेन लागूंक जाय म्हणून पळया तुमी आतां हेच्या हळदीच्या खोल्यार घेतला आनी ते पयलीं लावन घेता वेवस्थीत तेका आनी बरो मातसो चपचपीत मसालो लायला हांवें कित्याक ते खाता आसतना तोंडान त्या मसाल्याची टेस्ट उरपाक जाय म्हणून मातसो चडूच लायला तर चला आमी सडसडीत लावन घेवया आनी एकदां रेडी करया आनी घालया तव्याचेर कित्याक सगळींच जाणां जेवपाक रावल्या टायमूय जालो आतां ऑलमोस्ट 2:30 जाली तर हांवें फ्रेंड्स एक म्हाजे लावन जाले आतां बाकीचे सगळे आहा पळय न्हू जे आमकां रातींकूय भाजपाक जाय पण तांकां सगळो मसालो लावन दवरतले मागीर मम्मीकूय बरें पडटलें एकदां तयार घालूंक म्हणटकूच हांवें फास्ट करता आनी दवरता आनी आमकां जाय ती घालता तयार तर पळयात हांगासर म्हाजे सगळे हांकां लावन जालो मसालो आनी एक्झॅक्ट तितलोच मसालो केल्लो सारको पावलो आतां घालया हे आमी तळ्याचेर मम्मीक दिवया त्याला सलाड आनी हांगा ह्या भाजप चालू आहा यम्मी कडी आनी हांगासर वेल्ल्यांची कडी मागीर थाली रेडी जाल्या परत दाखयता फ्रेंड्स तुमकां पण बीन जाल्यार रेडी ओमकार हांगासर जेवता आनी हांव मी जेयता आनी ताका जेवण तारक मेहता शिवार चलना न्हिदलोलो तो सोडून घेता आनी हांवूय जेवंक बसता सगळीं जाणां बसली आमची थाली रेडी आतां या जेवया आमी जेवण घेवया ओमकार बीन जेयता दिदी जेयतले आतां चला A few moments later. आतां जेवण बीन जालें आनी आतां आमी परत वयता खंय जाणां आयस्क्रीम हाडूं बाबू आमी आयस्क्रीम हाडूंक वयता तूं येताले बेगीन आयस्क्रीम व्हरपाक लागून आनी हेका पळय बाबू हाय हाय कर बेगीन चल चल आता आईस्क्रीम घेतली आणि ते चॉकलेट मागता म्हणून त्याका चॉकलेटी घेतल्या आणि आता चलली आम्ही बसला गोड धरून आता आईस्क्रीम खाऊया दिदी हांगा बसला खायत मम्मी त्या हॉटेल आम्ही खाऊया हांवें हाडला काजू अंजीर फ्लेवर दिजो दाखय चॉकलेट ब्राउनी चला खाऊया आता A few moments later. बरेच वक्त उपरांत मेळटा तुमकां कित्याक लागून तर हांव शॉपार गेल्लेलें मातशें शॉपार आसा ते चेडवान म्हाका कॉल केलो कित्याक की मातशें बेगीन येवंक गावतालें यो म्हणून हांव आयस्क्रीम बीन खाल्लें आनी सोमतो फोन चार्जिंगेक लायिल्लो पळय न्हू थंय तो फोन उरलो हांव सोमतें शॉपार गेलें आनी मागीर आतां जस्ट घरान भितून सरला कारण ब्लॉग म्हाका कंटिन्यू करपाक मेळोंक ना आनी शॉपार हरशीं म्हणून टायमूय आसना
ब्लॉग कंटिन्यू करपाक. तर आता घरा येयले, न्हाले, जेयले बीन आनी आतां म्हटलें ब्लॉग एंड करया कित्याक ब्लॉग एंडींग करूंक नासलो. तर होच आसलो आयचो ब्लॉग फ्रेंड्स. तर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.